bipeta bajibikala babipatula kujituku ni kujituku province ni province territoire ni territoire bijikabi mushindu wa kwela mpata na sha nukubwa chipungu chibiji bobo ase chipungu cha kumpala to kufele bipeta chipungu chibiji londa bipeta mushindu jibikala ngana genda tusangi jibo mu province wa Kasai. Province wa Kasai ilebo dekese tujimu province wa Kasai dekese biapalu kama makumechi temene mwanda mukolo mbipesha Félix Antoine Tshilombo kujibana batu ya Congo démocratique baba kumwelele meju bwa kumuni mushindo kumwelele tuchi mutu bondo twabu ni bamutu munyima kuji Moïse Katumbi ujami kani biapalu kama chijengu katoba itanu Martin Fayulu biapalu kama chijengu ibiji bajaba londaba bikala bambaka shangani bijengu pashisha tutubwele mu Kasai ilebo Kasai ilebo Félix Antoine Tshilombo muchi munene biapalu kama makumichi temane bitanu kanungu jikumi mwana muteketa mutu munyima kuji Moïse Katumbi biapalu kama ne bisatu kanungu chijengu ni nai pashisha Martin Fayulu biapalu kama chijengu ni nai bajiba londa bambaka shangani bijengu tubwele palu kasa mu province wa Sankuru tusangi jibo Mulusambo Félix Antoine Tshilombo muchi munu mubanda mukuno kabanje banyana bipeta bito kubya paluka makumichi temeni chitema kanungu ki sambombo mutomunye mukuji Moïse Katumbi bya paluka machijengu katoba kinayi Martin Fayulu bya paluka machijengu kanungu kibiji bajiba londa bambaka changana bijengu ni bijengu mwele mu province wa Sankuru Losambouville Félix Antoine Tshilombo biapalu kama makumichi temene mwana muteketa katoba makumi mwanda mukulu ni nai bamutu munyi mukuji Moïse Katumbi biapalu kama nuchi mwasi katobanu makumi abiji ni sambombo Constant Mutamba biapalu kama chijen katoba kibiji ni bashisha Marie José Ifoko biapalu kama chijen katoba jikumi ni satu bajibalonda bambaka shangananu bijengu ni bijengu Mathieu Mujibangu bimbimwa bia kubipeta bije bikalipa toka kuseke nukulu wa Kasai province wa Kasai ni province wa Sankuru ni toremeshi bwa se malabo aja manai bipete biko bikani cha kumuna mushindo bobu kulonda katufishi benatanda mushindo bipete bikala bipatuka bijibi ya ndambu province ni province territoire ni territoire nukupikala buni cha kusanyishi bipete bibyons ni bikala mujama fuku makumi asatunumwa amwenju tujinao eu ani mujali mujilo kumpaleji njikale seni ni chakupa tula bipeta byons kajibu wakulu seke kunukulu akasai muje musanga teta kwa mlana mutu jikimbulanda ku photo bijibi banda mukunu akabanje banyana mbimanyebwa ni bijibi kala bipongolo ko mumbuwa mbimanyebwa nukuti atenda ndambu bana ba Congo démocratique ni bamanya myande yonso patoka kajibana bakasai munene musanga teta bachikwele mai muvinyu bachikana jitalala mu michima yabo bobo ase bipeta bijika patoka kuchituku echi mbwa kasai mujimo musanga teta Mathieu Mujibangu mbaye lingomba la seni ezali kosala na banzete sey ko pesa longonia na lingomba la seni bana baso ba ekolo Congo démocratique pambate ezali eleko eye moto na moto azali komiye ba esika ya ye kolandisama lolenge bapona kiye na engumba na territoire na groupement na secteur ezalo kati ya ekolo moto na moto azali kolanda ekomeli nkasa ezali pene pona kozwa bilembo soko tozali kotala misala ya boye eseke total sete seni esali mosala mokasi mosala moeseni mosali mozabi ya bautosi pe bofandisi demokrasi ya katikati na moto nyonso kolandisama bilembo yebizali kolanda bituka bike candidat numéro 20 azali kolonga bituka bisusu candidat numéro 3 azali kolonga tokei candidat numéro 21 moto na moto esika e base ya ye e vandisaki misisa azali kolonga na pete pe toza komona yango ndenge sene ezali kolakisa bongo tozali kokema malembe kino maso makosalema kasi Wivini Diata bandeko balingi ete basosola na nkota pe ya Kikongo bayeba lelo makambo masalemi pe masakolami lolenge kani awa au centre Bosolo pesa bango Bosolo boyo Matome mingi mpangi mache mulibambu masonga penza betuke na centre Bosolo mingi penza na commune ya Gombe kisika kuvandaka Atene kisika kele Atene de la Gombe kisika seni mekusa vandisa penza mambu nyoso tope nzungu ya kulamba
ya kumonisa bisalu mais fona za bati bantu me pona na bizunga mingi bizunga nyonso beme katoa kupona na kati ya mbanza na kati ya Republika katika Kongo bubu yai senike kusabimisa mbala mosi ya bengi na kati ya kutelo na kati ya Babylon na beno senike kusabimisa ya nyonso na mpwasa peta monisa beno mingi penza tumeko na kizunga ya Kwango na Kwango betumeko na discover mpongo na Kwango mingi penza na popoka baka kuna muntu ya ntete mebima na bindwika penza Félix Antoine Tshisekedi na bindwika makumi nana na sambanu kuluta makumi iya na ivwa mzola tuba muntu ya zole mekusa munana na popoka baka nani ina Martin Fayulu mekusa kuma na zole na kumi na mosi kuluta makumi iya na ivwa ya tatu Justin Mundekerenza yani mekusa baka ya tatu na nkatu tope mpavana kuluta makumi tatu na tatu ya iya set kikuni alime kusabaka nkatu tope mpavana kuluta makumi zole na zole ya tanu Adolphe Muzito nkatu kuluta kumi na nsambwadi ya zambanu Rajabo Tebabo andi penza mekusa monena penza na nkatu kuluta kumi na sambanu na nima ya yani mekusabaka Moïse Katumbi na nkatu kuluta kumi na tatu Meta sabisa na beno ti ba meku sabaka mingi penza na Kongo na Kwango na kizunga ya Kwango na popoka baka. Betu katuka pana betu meko na mingi na Kwilu. Na Kwilu mingi penza na ville ya Bagata. Bagata ya ntete meku sabima Fayulu. Martin Fayulu meku sabula penza muntu ya ntete na kumona yani na makumi sambanu na nana kuluta kumi na mosi mpangi mache. Ya zole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na makumi tatu kuluta makumi iya na tanu ya tatu Moïse Katumbi nkatu tope mpavana kuluta makumi tanu na nana ya iya Pasteur Ngalasi Agre Kurisinya nkatu kuluta makumi zole na nana na nima Adolphe Muzito nkatu kuluta nkatu tope mpavana na Ivoire. Yome monana mingi penza na ville ya Kwilu na ville ya Bagata na kizunga ya Kwilu kuna bame kusamonisa penza mutini bame kusapona kansi bame tendula mutini be pona kabana Bagata mutu ya ntete me kusabakama Martin Fayulu ya zole Félix Antoine Tshisekedi ya tatu Moïse Katumbi ya iya Pasteur Ngalasi ya tanu Adolphe Muzito ya sambanu Constant Mutamba. Betu me katuka pana na kizunga ya Kwilu mingi penza na Bagata betu me bikana kaka na Kwilu muzo la tuba na Kwilu kansi betu me kwenda mingi na ville ya Gungu na Gungu kuna bampanya betu bapende mekusa monisa tiba ponaka na kumona penza na Kwilu na kizunga ya Kwilu mingi penza na ville ya Gungu muntu ya ntete mekusa bula penza na makonga ya mingi to muzo la tuba matonsi ya mingi Adolphe Muzito mekusa mata mekusa bima ntete penza ba ponaka yani mingi penza na Gungu Adolphe Muzito na bindwika makumi nsambwadi kuluta makumi tanu na tanu ya zole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na bindwika makumi zole na nsambwadi kuluta makumi nana na sambanu Martin Fayulu ya tatu na nkatu tope pavana kuluta Ivoire ya iya Moïse Katumbi nkatu kuluta tanu Lina nyima Pasteur Ngalasi Kurisinya Agre nkatu kuluta nkatu na tatu. Yina pesa mekusa monisa penza Kwilu mingi penza na Gungu ba mpeme za bisa tivin beto ponaka mpangi Mathieu na kumona ba upona makusa salama mutini ba kwenda na babilo bubu ya nyosi mebi na mpwasa ba mesuka pana ve beto bitu bigala na Kwilu mingi penza na ville ya Kikwit bana mayumbu kuna penza na mayumbu ya ntete ba mekusa monisa penza Martin Fayulu mekusa baka na bindwika makumi iya na iya kuluta nsambwadi makumi nsambwadi na nsambwadi ya zole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kasi peta mnakomonisa penza bindwika makumi tatu na zole kuluta makumi zole na mosi Adolphe Muzito mevwanda ya tatu na bindwika kumi na sambanu kuluta nkatu tope mpavana na tatu Moïse Katumbi mekusa baka penza ya iya kuluta iya mbindwika tatu kuluta makumi Ivoire na nsambwadi na nima Pasteur Ngalasi na nkad na mosi kuluta makumi sambanu na tatu na vile ya Kikwit kuna penza monisa penza bana ya Kazamba bana ya komini ya Lukolela
Nzinda Lukemi Kazamba Kanzombi pe na simu ya Kwilu ba penza meza bisati ba ponaka ba mekusa pona penza ya ntete na kivili ya Kikwit mpangi machi ba mekusa telema samu na ba ponaka mutu ya ntete penza Martin Fayulu kuna ya Kikwit penza bandimaka na kupona penza yana binduka mwa kuluta ya mingi na makumi iya na iya mpangi machi mepesa ntete ndinga ya solo Gédéon Mutombo nali kozonga mukepa na okuna na masini pesa ngai bilembo ya engumba mokonzi Kinshasa to bandi na circonscription ya Moamba pesa biso bilembo lolenge bilekaki na circonscription ya Moamba bana engumba mokonzi Kinshasa basengi yango na Moamba tokei kotala lolenge kani esakola maki pe baponaki pene na bato nkoto moko kama libwa tukumitano kama misato tukumisatu na motoba bango baponaki pe baponaki moto ayambo oya bimina bilembo bike bilembo tukumwambe tukumitano na mine likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana tozali na Kinshasa 3 Moamba osima ya ye tomoni Martin Fayulu na bilembo libwa tukumitano na mine likoli ya mokama pe sika isato ezali Moïse Katumbi na bilembo sambo bakisa tuku sambo na moko likoli ya mokama soko tolongwe na Moamba toke na funa bana ya funa balobi bango pe basengeli kolakisa po ete enguma mokonzi Kinshasa eye balolenge manso malekaki toke na funa na sima ya kosala maponomi masalemaki omia tuku mibale sanza ya zomi na mibale mobuko to bale tuku bana isato tala bilembo funa bana ya funa baponaki esika ya yambo na bilembo bike tuku mwambe na sambo tuku misato na libwa likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi na sima na ye ezali sika Moïse Katumbi na bilembo motoba tuku sambo na moko likoli ya mokama na sima ezali bongo Martin Fayulu na bilembo misato na sima yango tuku mwambe na misato likoli ya mokama soki nazoko benga likoli ya mokama nali français babengaka pourcentage yango bakobenga likoli ya mokama sika bango basato balandani na funa se lobi loleki totalaki changu tokei changu yango wana atako changu akiti mwa moke tomoni changu aponamaki penza moto ayambo na bilembo tuku motoba na mwambe tuku mwambe na mita likoli ya mokama ezebongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna tozali sika na changu ezali Kinshasa 4 tolongwe kuna moto mibale ekomaki sika Martin Fayulu na bilembo tuku mibale na isato likolo ya libungutu na mitano na mokama yango etalisi ete bilembo bie bisakolamaki mpona Martin Fayulu na nsima ye nde ezalaki Moïse Katumbi moto misato lelo lukunga pe alakisi biso lelo lolenge kani manso malekaki na nzela lukunga Kinshasa 1 na nzela lukunga tuku mwambe na mibale tuku motoba na mibale likoli ya mokama Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lukunga na kei kuna au kati nguma mokonzi Kinshasa bana lukunga ba basimbaki eleko ya bobongisi molulu mapona ngai ponanga pona mokonzi mboka ndakisa mokeli mibeko Eliezer Tambwe Mposhi azalaki na kati ya lukunga tobosana te Samuel Mbemba Kabuya Tanda bango bana basimbaki lipinga to pe coordination ya molulu mapona ngai ya mokonzi mboka kati nguma mokonzi Kinshasa talaka bana lukunga tuku mwambe na mibale likoli ya mokama bongo moto mibale zaki bongo Moïse Katumbi bilembo mwambe tuku libwa na mine likoli ya mokama ya misato Martin Fayulu azana bilembo motoba tuku mine na libwa likoli ya mokama omoni soko sangisi bilembo biso bia nguma mokonzi Kinshasa bizai komema yo oyeba molongi wa yambo ya babale ya basato pamba te batikali kuna moya kokene mosika na bango ezali te bilembo bizai mwa libungu tulu nde tozali wana basato baza kobeta mondenge ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali Moïse Katumbi ezali Martin Fayulu kasi bilembo ya bango bizali kolandena pe yango nde ezali kosukisa epai wapi moto na moto lolenge baponaki ye na maponomi mayema salemi yango so tokomi wana toza kozanga te kotalisa te ezaleli elamu elingomba ya seni ememisika po ete moto na moto ata kozali na ndako ata kozali na nzila
RTNC ezali kosakola ngonga na ngonga po ete bino banso boyeba soko ezali kosalama lolenge loye ezete po bana ekolo Congo démocratique bazali kati ya engumba bazali na bituka bazali bipai na bipai bayeba ete ezali lolenge bango moko baponaki lolenge bango moko balubolaki bakambi babango se bilo yoko na yoko eye bilembo bisanganaki ezali kotinda na nzela machine tokeya ta kona poto na mokili ya poto tomoni pe kuna lolenge kani ba congolais be bazwami kuna na poto ndakisa na ekolo ya Amerika tokei na Canada to baluki mwa moke to baluki to na Belgique tokei na France eza na Afrika ya ngele au kata mabele ma Afrika ya ngele wana pe ezali mbala yambwa utongai na botama na ebite ndeko prince wivini jata asiri do Congo soko ba congolais ba tobenga ka bande kwa biso ba diaspora ba ko biko kata mabele ya poto soko basi ba pona to peza mbala ya Mathieu musango kumpala ujibana ba Congo démocratique ba sono matunga menyi ni cha kusungula muna mu jitunga ja France jitunga ja Belgique jitunga ja Canada États-Unis d'Amérique na Afrique wa kwinshi basombere mu matunga mushinu jibikala basungula ni bilonda shilimu ya kumianda anya mwa kumeya jubikala baleja bajingisanga jabu ba kumuna bwase mwanda ujumika luwenzeka musango okumpala ni uju ushale mu mifundu ya bana balitunja Congo démocratique kibolukai bipete bikala bipatuka ani bipete bikala bifila kujiseni bia abo bonso babikala basungula mu matunga menyi atokufuma kutela apa pete bwani kajuka jene kakena kikala kulto bwashingani bwase bonso bwabo bakajiba kusungula mu bujika jijibonso kakukala bwa mwana na shumwa to nitoremeshi bwase masungula mako ikala ni chakulwa echinjikasi dijikere pinye bwa kumuna mushindo kulonda bwa kumuna bwa kupinga shimyandi yonso mu bulonga tupinga mu chimenga cha Kinshasa ani mitu ja Congo démocratique tujiba jumone na mushindo kayuji masungula menjibu muja mafuku makumyabiji amweji wa chisumunena chijimu chitu kinachechi menjibwa mu mabilo byonso mushindo jumikala ukengela ni bipete bijiseni mwikala ufila mpinjeu bijibikala bwa kumuna mushindo kukepeshela bana balitunji bonso kufile butoka bwanu kunyimo kwa bamana kupa tulibyo bien bipeteku kakukaje bantu bajibimana ne to meme chakaji mumone biakaji biakanana to bijibikela bwani nyukuzu bwatu bajitwa mei bipete bajibe bipatula mu mushindo wana aba bonso bajiba monene kabien bi basangi sheto muchikoni chikale cha kubifila ba petangila wa kuikumuna mushindo wa kuleje myande ya kajibi kala ne chijichileje bwane baji bikala bachumuna bobo apikabe kaba na bito bikala tutulwa bunyi kaji mukabunyi ani muchukoso Mathieu Mujibangu jibikela se bana ba Congo démocratique bamanyane tujantunga ja Congo démocratique jitunga jikwabo jijimwa kuikala netu byakananga na bujitunga eje kajena kuto nuku jija kumasungula ani jija kusungula jijika jileja jishikamishi jangalata wazi unjetu ja Congo démocratique tukoka tutulomba ni tuko kanteme ya bana boso ba Congo démocratique bwani tujibasu jitalala joji jitalala ejuju mukarujike banseni bwa musango okumpala Mathieu Mujibangu kache masungula to ajishe mujitungeje mushiji mucha binu bibijini chi sambo binu biji jukunu mwa numwa ni jukunu mwanda mukulu kati tubashi kumune cha bwene chito cha bifeta babileje jituku territoire secteur ni secteur ville ni ville bioso mbwa chingani mbwa aba bonso bene tubitwa ndumbi batukunye ma ato meme chali mona bien pa meme mvu muchimuna mu territoire wakabeka mwanga nani muchimuna uluseka lwa mami mvu muchimuna mu Kasai central to bionso bajiba village pa toka bwani kunye mo fikaba kaba kufila bipete byandekeji kakukaji jelanga na jamei ani ndululuka yikaji kunashi kiboluka tuko kantema ya bana batoje Congo démocratique londai twetu tujuku bwa kumuna mushindo kunupeshe bipeta ebi tunumvije mu myakulu inu junumvu byakanana bumunji ngakulema basome kuchafa masam bajiba ndona kana maladi wa shen bajiba ndona bushuma wabalengel bajiba ndona basombele kuseka bwa lomami mumwene jitu bajiba ndona kusankuru bajiba tulonda Mathieu Mujibangu ya solo soko moto asali eloko malamu esigeli kopesa epe matondi muvile chata na banzi okopesa pe maboko na lingomba la seni pamba te maitomoni
ezali ya yambo okati ekola biso Congo démocratique. Mpangi Mathieu Mulibambo yoke mbala ya ntete na kumona na insi na beto seni na kusala bisalo mutindu yai na kumona ti bantu na insi ya banzenza ya mbala yai seni mebuya okuma vene be bantu kupona be bantu na Congo ya mbala bantu kena ba insi ya banzenza Amerika Afrika ya Sudi ba unyo sime kusapona betu na tombola bene bena seni matondo mingi na kumona benza mutindu be kusapona muso ya telema seni bisalo ya mbote na kumona Afrika ya Sudi mingi penza Amerika Canada France Belgique ba kusapona bisika beke le seni muzave nzambi usakumuna bene yambala yai mwana nyonso ke zingaka na mputu ngefona pona mpangi Jessica Basele nzambi kusakumuna elingo bete nzambe apambola bino nzambe alibenesha bon ngombanze Jessica Basele akoboya te mwana iso kuzaba Faza sukano bini nzambi kusakumuna be mwana nyonso ya insi yakena ba insi ya banzenza donc mwana nyonso congolaise nyonso yakena France yakena Belgique bafona pona tikalo basuki Congo tuba mais lobango pe na chiluba mwana iso ya inzi ya banzenza mwana insi nyonso yakena insi ya banzenza mwana insi nyonso yakena insi ya banzenza mutike bakupuna très content. On continue ici au centre Bossolo, on poursuit. On a fini avec la proclamation des résultats partiels pour cette journée de mercredi 27 décembre 2023. On a suspendu. On va continuer demain avec d'autres résultats, d'autres circonscriptions électorales. J'ai vu le chef Fumu Difima Bols. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu ici. Chef, bonsoir. Bonsoir. Je viens de lire sur votre macaron, c'est écrit CONATC. Observateur national. Observateur national. Alors, dites-moi, vous avez observé ces élections. Votre rapport à mi-parcours. C'est d'abord les félicitations à la CENI, parce que je considère que j'ai été quand même à la CI à l'époque, donc de 2003 à 2011. Je voudrais les féliciter parce que j'ai été moi-même au niveau de suivi de nos bases locales jusqu'aux élections. Voir que le bureau local, dans le bureau de vote, à la fin vous sort le bulletin avec non seulement les chiffres de chacun, cela est déjà un réconfort. Et voir également tel que le déroulement s'est fait, qui permettrait à chacun d'avoir ses résultats, c'est aussi bon. Parce que, bon, à l'américaine, je crois que même vous-même on le sent, que vous êtes encore à l'américaine, c'est ce qui est bon. Mais dans le jeu, je suis satisfait parce que je trouve qu'il y a un équilibre dans le jeu de terrain. Et même qu'on sent que dans chaque province, il y a également les acteurs principaux qui chacun se sont battus pour exprimer leur visibilité au profit de leurs candidats que chacun portait. Que la paix soit, je crois que le tout se passe en bonne et due forme. Nous sommes à un taux de compilation qui augmente presque. J'ai vu qu'on a 9 millions, mais quand je regarde le taux de participation avec les 40 millions attendus, je me dirais certainement nous allons nous pointer vers les 15 millions comme votants. Et donc on est déjà à 9 millions, c'est qu'on approche. Et c'est bon, je crois que les choses se passent très bien. Le tout, c'est de continuer à toutes les autorités traditionnelles, de continuer à veiller sur la paix au niveau de nos entités et éviter les rumeurs, parce qu'effectivement, les spéculations viennent souvent quand la compilation commence. Mais je crois que la première compilation, chacun a chez lui. Chacun, en tout cas, dans son quartier ou dans son territoire, dans son secteur. C'est la beauté de cette élection. La beauté de cette élection, c'est que chacun sait que moi, dans mon territoire, je prends Kassangoulou. Je sais que là, en tout cas, il y a eu tel candidat. Maintenant, quand je vois dans la compilation Kassangoulou, ça veut dire automatiquement je compare à ce que j'ai. Et tant que ce sont des réalités de ce que nous avons, et donc il faudrait tout simplement maintenant inviter les populations à comprendre que nous sommes, comme nous appellerons, fin match. À la fin du match, c'est... Je suis tenté de vous poser la question de savoir, comme vous le dites, chacun a la comparaison des résultats dans son téléphone. Ce qui a fait la beauté cette année, c'est que Internet n'est pas coupé par rapport aux années, aux processus précédentes. Quand on a vu Kassangoulou, et quand vous avez comparé à votre téléphone, est-ce que c'est le même résultat? Je dis, il n'y a même pas comparé au téléphone. Parce que, vous savez, je dis, les processus passés, 2006, 2011, 2018, c'est que même ce qu'on prenait là au niveau qui était affiché ou parfois n'était pas affiché,
il fallait attendre la compilation. Ce n'est qu'à la fin, quand on vient proclamer, que chacun commence à vérifier. Est-ce que ce que j'ai est conforme? Or, ici, ce qui est affiché permet en fait de suivre la compilation par rapport à ce qu'on a. Kassangoul, en termes présidentiels, c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que nous attendons le provincial et le national, en termes de législatives. Déjà, ce qui est affiché ici montre clairement que les choses sont sur rail. J'ai suivi, par exemple, dans les cas de certaines illégalités, en termes, par exemple, du Congo central, bon, je n'en ai pas vu en dehors, par exemple, d'un bureau qui a ouvert à 6 h et à 17 h, il ferme. C'est quand les gens sortent des champs qu'ils apprennent à voter, et on a quand même voté. Et quand ils courent, c'est fermé. Ou des bureaux qui ont eu des batteries vers les 16-17 heures en baisse, parce qu'ils doivent continuer les opérations. Donc les votes, enfin pas les votes, l'impression de différents résultats, qui se retrouvent avec des batteries en panne, mais que la population a apporté des batteries de motos. Nous avons des batteries et les groupes électrogènes ont été apportés. Il y a eu une contribution de la population, un apport qui est visible. Et donc je pense que ce que je suis en compilation et ce que nous avons réellement, c'est le Conseil du Congo central. Alors, chef Foumou, vous êtes chef coutumier. Le chef coutumier, c'est le sage. Oui. C'est le papa de tout le monde. Je voudrais que vous adressiez un message de paix parce que le temps de la campagne est passé. C'est vrai que pendant la campagne, il y a eu des pics. L'élection est arrivée. Le temps de l'élection est passé. Nous sommes pendant la compilation, la proclamation des résultats provisoires. Et je voudrais que vous lanciez un message de paix à tous ceux qui vous suivent. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous aujourd'hui fans de football. Hier, nous suivions nos matchs sur nos propres terrains. Hier, nous suivions des matchs au stade de Camagnola où chacun disait non, touche, non, arbitre, monité. Aujourd'hui, nous suivons au niveau international un certain match qui voudrait qu'avant le match, que le joueur se salue. Et qui voudrait qu'à la fin du match, gagnant et perdant se salue, même s'échange de maillot. Mais aussi, il y a un élément qui voudrait que quand l'arbitre n'a pas vu, il se retire pour aller voir sur, comment on appelle ça? VAR. Oui, l'écran là. Ouais. Pour s'assurer que, est-ce que c'est ce que je vis réellement? Et ce que je vis ici aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire ce que nous avions eu, aujourd'hui nous sommes là en train de suivre le réel résultat qui correspond à ce que nous avons. Et donc, ça ne sert à rien de s'alarmer. C'est vrai. La RDC a 26 provinces. Et nul ne peut se dire, moi, de par ma province, je vais prendre la République. Non. On sent qu'il y a des coalitions. Il y a des joueurs précaires, il y a des joueurs définitifs. Chacun a acheté des joueurs pour appuyer sa campagne ou pour appuyer son match. Le match va prendre fin, la récréation est déjà finie. On compte le point, que la population soit dans le calme. Je voudrais plutôt inviter tous les chefs coutumiers. Nous sommes reconnus dans la Constitution. Nous avons la responsabilité de la cohésion, la responsabilité de la paix dans nos communautés. Nous devons rester dans le sang-froid pour continuer à enseigner cette sensibilisation, pour demander à nos populations de rester calmes. C'est un match, c'est fini. Le Congo reste, le Congo doit exister. Allons de l'avant et nous attendons du prochain président qu'il puisse prendre en compte l'autorité coutumière dans son rôle de cohésion nationale, de cohésion provinciale, de cohésion des communautés, socle de développement de ce pays. Merci, chef Foumou Difima Boltz. Merci beaucoup. Sauf si vous avez un petit mot en Kikongo. Kwa bambuta ba Congo central, kwa ba Congo, ba Onsono. Le Tobinilanda, Kukutuna, Batabogila vo Bosolo. Bosolo tsongdira Kerika. Kerika Kimambu. Batande tuteta jyo kutukatula mwanzi. Kuku mo batagiri kama akulu tutominilanda. Koma lutansololo konso muntu vuri papier diani. Papier do ditakusonga nkia poeze na yako. Ko batasonga kuku beno le feti vuanda konso territoire konso secteur mutala. Est-ce que matomele kibeni mo mena yetu? Mais bonsi tulandiri betu makulu bonsi kibeni bayiri kiri mo tutalanda kuku ma province mankakampi mata yirika. Kalukala ntimati yako ntika ile ndifwako Kongo kale ndifwako fumunzambi kakala yeno bisimbi byelusimba Kongo jakala davwanda youtuka ndiatulwansi batande president ya Kongo betu kulusitwa nsimba pasivo katuyirikira nsieto nzambi ensambu zakala yeno kiambote keno bamfumu benukulu lukala batelema lulonga nkango ntika ifweko bisimbi bikala betelema ntika ifwako ntango ya Kongo yefwe matondo
Maton. Allez, merci, chef Foumou Difima Boss. Je vois, vous êtes toujours ici. On aura encore le temps de discuter un peu plus. Mesdames et messieurs, on a fini pour cette journée du 27 décembre 2023. Nous étions très heureux de vous tenir compagnie depuis le centre Bossolo, le centre La Vérité des urnes. Ici, on est en train de compiler, proclamer les résultats partiels des élections présidentielles pour l'élection présidentielle 2023. Avec tout le plaisir et tout le bonheur, je vous retrouve demain pour la suite. Bonsoir et au revoir chez vous. Je laisse la place à Sandra Nyangui pour le journal La Grande Édition de 20h. Bonsoir chez vous.